Hello! Uwi na kami. Uy, mag-hello. Hoy, video! I love you. I love you. Jamie, I love you. Hello. Ay, basta! Ay, itiningning na lang. Lala! Hi. Sige, AK na tayo. Pumunta na tayo. Tangan. Wait. Ayan, ang Philippines. Wala. Wala. Ayan, ang UVX. Ito ang Philippine UVX building. services. Tapos, ayan ang kalsada. Uy, Knights of Rizal, the Tapos Manila yun, the Manila Times. Tapos yun, Daily Express. Red Cross Warehouse. Tapos yan, walang pangalan. Ang building na puro pintana. Building na walang pangalan. No, ang DPWH. Tanga, saan? Palagoy eh. Wala kaya. Sa taas. Uy, Traffic. Anong palabas, Loren? Start off. Showbiz Center. Ayan. Hi, Pat. Hi, Pate. Hi, Nicole. Si Lolo. Jamie. Ay, Jamie! Uy, tawag ka yan. Jamie. Video daw. Feeling mo, feeling. Si Jessa Saragosa. Morons! Baliw. Yogurt! Boy, tour guide, magsalita ka na ulit. Iyan ang Pinoy MMDA Workers In. Yan ang... Wala lang. Motor lang. Shake it. Serving more than trouble. Manila Hotels. Maraming motor. Maraming kotse. Airport. Kung airport lang. Airport. Ay, layo. Kuyang nagmomotor. Si ate tumatakbo. Kaya ano na, nasaan na tayo? Yan ang Manila Hotel. Pag may problema ka sa buhay, bakit kasi pinakatuktok at tumalog ka? Dito sa bandang dyan. Tapos tatalong ka hanggang umangit na talaga. Yan ang jeep. Bakit may kulong? Uy, Tim! Kulungan! Parang preso yung driver. Habang buhay, ako sa'yo'y naghihintay. Si ate nagmamadali. Malilita ka sa school, dali na sa yung jeep. Nanay banta. Masaya sila.